अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मुस्तकबिल में होने वाली एक ऐसी हकीकत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में इस कायनात की तख्लीक से लेकर अब तक सिर्फ ख्वाब ही देखे गए हैं, लेकिन अब ये ख्वाब हकीकत में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि चीन ने उन ख्वाबों को हकीकत में बदलने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। दर हकीकत चीन ने बहुत जल्द चांद पर मकान तामीर करने का बाकायदा ऐलान किया है। ये कब और कैसे मुमकिन होगा, इस बारे में आप लोगों को आगे जाकर तफसील से आगाह किया जाएगा। हकीकत तो ये है कि जब से ये दुनिया बनी है तभी से चांद हर मर्द और औरत की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाने में कामयाब रहा है, जिसकी बेहतरीन मिसाल हमें इस बात से मिलती है कि जब भी कोई मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है तो हमेशा चांद की जानिब देखकर ऐसा महसूस करता है जैसे मैं अपने महबूब को ना सिर्फ देख रहा हूँ बल्कि उससे मैवे गुफ्तगू भी हूँ। दर हकीकत वो चांद से बातें कर रहा होता है, ना कि अपने महबूब से। इसके अलावा चांद की अहमियत का अंदाजा हमें अपने शौरा के अशार से भी मिलता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि चांद हमेशा ही से साइंसदानों के लिए भी तवज्जो का मरकज रहा है। यही वजह है कि साइंसदानों ने चांद की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए एक नहीं बल्कि कई मंसूबों पर अपना काम जारी रखा हुआ है। इन्हीं साइंसदानों में से कुछ साइंसदान ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि चांद की सरजमीन पर इंसानी जिंदगी भी मुमकिन है। चांद इस हवाले से भी खासी अहमियत रखता है कि जब से ये कायनात बनी है तब से लेकर अब तक इंसान ने खला में जाकर अगर किसी सियारे पर पांव रखा है तो वो सियारा चांद ही है। लेकिन अब चीन ने इससे भी कुछ बड़ा करने की ठान ली है, क्योंकि चीन बहुत जल्द चांद पर मकानात तामीर करने वाला है। मगर ये सब कैसे मुमकिन है, इससे कबल कि मैं आप लोगों की इसकी तफसीलात से आगाह करूं, मैं नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त करूंगा कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हकीकत यह है कि चीन ने बाकायदा तौर पर चांद पर मकानात की तामीर का ऐलान करते हुए चांद पर इंसानों की बस्ती बसाने का ऐलान किया है। शायद आप लोगों को ये अजीब और नामुमकिन दिखाई दे कि आखिर चांद पर मकानात की तामीर करने के साथ साथ इंसानों की बस्ती बनाना कैसे मुमकिन हो सकता है। बहरहाल चीन के माहिर साइंसदानों का ये मानना है कि चांद पर मकानात की तामीर के अलावा इंसानों की बस्तियां बसाना भी मुमकिन है। यही वजह है कि चीन ने चांद पर मकानात बनाने का फैसला कर लिया है। चीन ऐसा कर पाएगा या नहीं, जाहिर है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर आज की दुनिया में चीन की कामयाबियों पर एक नजर दौड़ाई जाए तो चीन अपनी अजमतों को यके बाद दीगर छूता और आगे बढ़ता जा रहा है। चीन ने ऐसे नाकाबिले तस्खीर कारनामों का लामुतनाही सिलसिला शुरू कर रखा है जो कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहे। चीन को आजाद हुए कुछ ज्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन चीन की कामयाबियों का सिलसिला चीन की आजादी के चंद साल बाद ही शुरू हो गया था, जिससे ये वाज़े पता चलता है कि चीन की कौम एक जिंदा कौम है। चीन की कामयाबियों का सिलसिला अभी तक जारी सारी है। इन कामयाबियों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाने के ख्वाहिशमंद चीन ने अब वो करने का ऐलान कर दिया है जिसके बारे में लोग सिर्फ ख्वाब ही देखा करते थे। लेकिन चीन ने लोगों को सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत दिखाने की ठान ली है, और अब इस बात का वाज़े इम्कान दिखाई दे रहा है कि वो वक्त आ गया है जब लोगों के देखे गए ख्वाब हकीकत में बदलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि चीन ने 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से चांद पर मकानात तामीर करने का ऐलान करते हुए चांद पर बस्तियां बसाने का भी ऐलान कर दिया है। चीनी माहिरीन और माहिर साइंसदानों ने मजीद कहा है कि चीन बहुत जल्द चांद की सतह पर मुतअद्दिद मकानात तामीर करके दुनिया भर को हैरान करने का इरादा रखता है, जिसका आगाज चीन ने चांद के तारीख हिस्से पर अपना और दुनिया का पहला खलाई मिशन भेजकर किया। याद रहे कि चीन ही वाहिद मुल्क है जो चांद के तारीख हिस्से पर खलाई मिशन कामयाबी से उतारने में कामयाब रहा। आप लोगों को यह भी बताता चलूं कि चीन ने ना सिर्फ चांद के तारीख हिस्से पर खलाई मिशन भेजने में कामयाबी हासिल की, बल्कि चीन ने चांद की सतह पर पहली मर्तबा कपास का पौधा उगाकर नई तारीख भी रकम कर डाली है, जिसके बाद ही चीनी साइंसदानों ने यह उम्मीद जाहिर की है कि चांद पर इंसानी जिंदगी भी मुमकिन है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए चीन ने खलाई दुनिया में नया बाब रुकम करने के लिए मुस्तकबिल के बहुत से अहम मंसूबे बना लिए हैं। इन तमाम मंसूबों में मौजूदा मिशन चांग 4 के बाद चीन चांद पर मजीद 4 नए हैरान कुन, दंग कर देने वाले और हैरत में मुब्तला कर देने वाले मिशन खला में भेजने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर चीन की जानिब से भेजे जाने वाले तमाम मिशन चीनी दावों के मुताबिक हरफ ब हरफ दुरुस्त साबित हुए तो ऐन मुमकिन है
کہ بہت جلد چین چاند پر مکانات تعمیر کرتے ہوئے انسانی بستی بسانے والا دنیا کا پہلا ملک بن جائے گا۔ اس حوالے سے چینی خلائی ایجنسی کے ماہرین اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ رواں سال کے آخر تک چین چانگ 5 مشن کے ذریعے ایک بار پھر چاند پر جائے گا۔ اس مشن کے بعد چین باقاعدہ طور پر چاند کی سطح پر مکانات کی تعمیر شروع کر دے گا تاکہ چاند کی سطح پر انسانوں کی بستی بسانا ممکن ہوگا۔ لیکن دوسری جانب امریکہ نے بھی ایک بار پھر سے چاند پر جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ یاد رہے، اس سے پہلے امریکہ نے آج سے 50 برس پہلے چاند پر اپنا خلائی مشن بھیجا تھا، جس میں نیل آرمسٹرانگ نے چاند کی سطح پر پہلی مرتبہ انسانی قدم رکھ کر نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے چاند کی سطح پر مزید تحقیقات، ایجادات اور بہت سی دوسری ترقی کی راہوں سے انسان کو آشنا کروایا تھا۔ اسی کارنامے کی بدولت آج انسان چاند پر جانے، وہاں مکانات تعمیر کرنے اور انسانی بستیاں بسانے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ لیکن امریکہ کے اس کارنامے پر اس وقت بہت سے ممالک نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا۔ نہ صرف شکوک و شبہات کا اظہار کیا بلکہ امریکہ کے اس کارنامے کو ماننے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ بہت سے ترقی پذیر ممالک اور سائنس اور جدید ٹیکنالوجی سے ناواقف لوگوں کا آج بھی یہ ماننا ہے کہ یہ ایک جھوٹ ہے۔ اس لیے یہ لوگ آج بھی یہ بات ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ امریکہ کے خلاباز نے چاند کی سطح پر کبھی قدم رکھا ہو۔ امریکہ نے 50 برس پہلے بھیجے گئے چاند کی سطح پر خلائی مشن کے بعد اب تک کوئی دوسرا خلائی مشن چاند پر نہیں بھیجا، کیونکہ امریکن چاند کے بعد مریخ پر جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ لیکن اب امریکہ نے چاند کے خلائی مشن کے 50 سال مکمل ہونے پر باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ امریکہ ایک بار پھر سے چاند پر جانے کے لیے اپنا خلائی مشن بھیجے گا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ چاند پر بستی بسانے والا چین دنیا کا پہلا ملک بنے گا یا پھر امریکہ چین پر بازی لے جائے گا، کیونکہ آج کے اس دور میں چین اور امریکہ دونوں ہی ایک دوسرے پر بازی لے جانے کے لیے اپنی ہر ممکن اور سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں تاکہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ خلا میں بھی اپنی طاقت کا لوہا منوایا جا سکے۔ در حقیقت امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ چین امریکہ سے پہلے چاند پر مکانات تعمیر کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے ایک بار پھر سے چاند پر اپنا خلائی مشن بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ان دونوں ممالک کے درمیان جاری ایک دوسرے پر برتری لے جانے کے مقابلے کو دیکھنا یقیناً کسی خاص دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ بہرحال دوستو، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیا چین چاند پر انسانی بستی بسانے اور مکانات تعمیر کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بننے میں کامیاب ہو پائے گا، یا پھر امریکہ چین پر بازی لیتے ہوئے خلا میں اپنی برتری ثابت کر دے گا؟ آپ اپنی آراء کا اظہار کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجیے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر بھی شیئر کیجیے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔